Bilang bangsat anjing mau balik jauh. Ditulisin nomor di situ. Wah anjing. Udah gue langsung jalan. Lewat doang begini. Kaki gue nih kayak gini. Ular tuh Pai. Kayaknya. Mending ular apa tokai? Kayak mendingan tokai sih. Sampai kalau ke tokai dia masih lewat brother. Don't forget me brother. Gitu ngeliat lu. Karena anak baru, gue harus datang dong. Banjiran anak baru. Iya. Enggak. Wah dia dikasih ke kantor. Dak. Lawatan gini. Gue ada setengah jam gue gini nih. Gemeter banget gue anjing nih ular nih ular nih. Pas nyampe dengan penuh perjuangan, Far libur, listriknya mati, bangsat. Gue udah pakai